Rendia. Kona uga mbuke nguite mbere ya mutumia wakwa Wanja nikio uyu na mutumia Murata. Na uga nimuite kwina ndeto neguire. Na ikinda akaria muno. Kwa sigwire nani? Mbere ya mutumia wakwa na Murata wengi wakwa. Na uga no nginya nguite mbuke ndeto ino uciumbure ati mutumia wakwa ate wathiru kiaragia ndeto na kukiugaga ati nie ndikinyagiria mutumia wakwa wega. Ati mweganagiria nie nenda ndeto icio uciumbure amba mbere yao. Uciumbure mbere yao tondu ni mundu murakana. Anga Murata Mr. Njage. No gukiuria no kuringana no kunegwa mutako murenda kwambiriria reke twambiririe ndeto na maboya na nigetha Ngai atutongorie to unambiria kuona already mwambiririe kuvioberwa na riu kuvioberwa kuti gutuma tutethia bandu aba tiga ituboya mwathani twakuboya tukiaria ndeto ino uria mwathani waritie akorwa imwe bokeku na uria mwathani nake utaritie mwathani utuike wa kumugitira na mwathani yo family no ni ucokio minyitithanie bara mwathani matarabota gwika amen 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 tukirikia mau akorwa akimbira ndeto icio arutire ko mutumia wakwa yaba Wanja watwa tenina guturirenie Njage ni endo thikiririe ni enda umbiri atiriri ndeto icio uraria uraciguire nani kana uraciguire nani akoro uraria tio kithira kitio uraria warie abate goti ugiorera ukatwa ukande to icio wewe warie leo akwambi gutiga tucere guivana ciumbure ugwaririe niguo mutumia uyu waku nikio raukire ambira ndumunyagi barendaga ningikwira riu wambira ne mbaragi indo cia gwakwa lewe ni kabisa cia gwakwa cia kwene njagi uria wamisiro mugiro tocio ni ngiaria mutumia wakwa twekarite nake kuma kwingina na mugirire uyu Evangeline murie nima dai cia nae ndaka nae uyu ni inaturire ndiaragia cia kwani na mutumia wakwa no mende umbire atiriri niguo gukorwo ni kurathire tucigu irathie ri kwi muge mundu wingi niguo korwo nurambiganaria na mundu wingi ambotire akonenda kuthirwa kombere ndakuthukiria gwakwa nani orenda ombere nani enda kumenya mututera mburi atiriri Njage nie ngora wandi kwa nywe ndio kwa mwekana no mwekana mwekana ani getha menda ndumukinyagiria tiagi niki wambirie ningiamenye na andu wenye ndo ngwenda twaria tondu riu andu wetu tungiambia micokanirie no Njage ni mbese ni murakaru Wanja ni mbese we murakaru ararakara ndo enyi ndi murakaru nirenda kuga atiriri ndeto ino ni wega tuciariririe na uma na kinyi Njage ungikorwa mutumia uyu waku ni uma ni waririe tondu atwire abandaria na akorwe na kuria ndo nike wambirire na wenye kwenda kwandira ndikana rorerie baragi tumete kanitha no wambirie kwanza ndikucoria karete muno Njage agutundu guti bandu aragukinya ngikuria atiri koragire muthuri wenye kana ramyeta ndaragukinyeria werendia nucitere ya mbere ni mukwegu maita mengi na kurenda kunthukiria mucio wakwa muka wakwa ni mwisi kuma uyu utio ndongimbira wa mutumia wakwa mutumia wakwa ni mucio wega ukonde tuice ciaku no gutira barora ine gitumia ngo ni ciumbure ava mbere ya andu nduri onda kuga nie nenda Wanja ndukabike gwaku niguo enda kuga Wanja ni muthuri wakwa nginyagiria baria fona ndiana complain gusokaniria ku turasokaniria andu wetu tigututethia tondu tukire gucanjia solution na tondu ni mumbitire mbuke nindikiririe ni manukorwo Wanja wi mwariu nukorwo Rendia wi muciegu nukorwo Njage wi muciegu no rumbira ya atiriri Wanja thina waku thiini wa kibiko niu nundu nukorwo wina kathina na nwakokirite nukorwo wi mwiru Radio kigeria kwa agutethie na ndana gutethia reke itwaje ndeto ino tandu agima ni kano Etikire atiriri keni wambirire etikira ugira atiriri mabikane make na mutiri tondu bandu bakwira murume wareka tiguo angiandira mwatiri by the way matupika kana timo toreka ndire gwe dikinya baria vo toguo no kucenjeria style no kana na toragire bugiti tukorwa maragamithia Wanja na muka wakwa ni gukinyagiria aria sararukutu ya batu onthe riu uyu ni muka wakwa gutai na mundu wira ni gukinyagiria nende bukinyagia niwe gwaru ni gwani dierwa na niki wambirire no na mbere ke do gatambie no ni kwa nera uri nyaga at least amenye ni gera munya wa mugo safe marriage tarakinya bantu ba kwa ni mwatigana no Njage uru no ri mbera ba mutumia wakwa Wanja
ni ngwendete muno miaka yothe twikarite nawe 17 ngwendete piu na thiri ciakwa ciothe ngakwiraga na mucio no wakwa na nie na twi nawe niguo bakinye bakuthie kwambia kwaria ndeto cia nyumba cia gitandari cietu ni ndui kurenda kunthukiria mucio nundu wa njage urathukia mucio wetu nundu wa no akora aremwe no ria gukwira na riu to no kira murata tutima pasana ni marriage counselor nini ngivoya ondo umwe fara uza tugicokanĩria ondo joki wekira mafutani ko ni madome ndagira ni ngwendagira muno joki no rwani ngena nikithute nikirugame miaka 17 teme nini na tutingi mitoguo njage no esiru kana nguri andu makiari uria makinyagirwa ni mundu murakaru na kuma thaino undu uria gutua kuma thaino njage tigatia ni muthuri guo tene kiria twarie vi mutuma mvija baito tene mutungatiri mutumio wakwa ni mundakari na ni ngurakara na nirarakara ni muvio nake no icio ngamenya muno ni wisi na narakara ba ni thuka guku ta mwaririe uyu mwire ta mwire nigetha tuthondeke mucio uyu tutikwambiria kumburimana tutikwambiria kuona ta konga ni abitie no yewe ngidawe no ni ngwenda kumwira thiini wa kibito communication ni mbega muno tumia na kwenda kuthikagiriria ndeto iria cienge wanja ucio tinde tombe ni undu tikomuguritwe atumia acio marakwereithia na kuria nja uria nduthanwe biana na uria mubati ukora mugikana na kuria nja giabati ukorwa akinyete athuri yako na koguru no kuona waitambirie na tiko tweserendia rete andu wegana na wega sene werete wegana ni ambe twere ngidamenya njambite ngina ndari ucio wegwire akiwa gendera mundu ingi kogwa na njeri na kene mwiru mundu wingi na mundu akera mundu ingi kogwa ndo ngetumia we mrata wa thena ndari jokinga tumeja kwa nirarigagwa thiko ino ni mugaruruku muno nyege tumini cikatire mwambie gwikira uyu muthenya wingo na ngeria na ukubarabara rie gwage totu ate minji ne ndoi ira twa minji Joki ni gada mukinye vara vagitanda geragia gwe spice ate ana tumaguru guo akona nise arakwira yo twario bana na wenja geno othikari arakura wewe akiri murata wakwa ni murata wakwa aloki kumukea murata wakwa tigai ni mwire arata akwa kirikaniro kiugaga band company wins good morals toyo ati company ni iramata muno nuri kumwakira ngenda kusikia gwaku ningi wanawe wanjai koraragie na rendia wendu wese rendia te kwakora wai na muthuri wikaraga ku ni muthuri wake aukaga squandi riu ungithie kwira mundu muthuri wake aukaga squandi koguo muthuri wake aukaga vairita rimwe wiki koguo aukaga na binya nyingi muno kitanja gimwikaranagia nake wa muthenya koguo ni wega kumataga nuri kumuraria nake ndeto ri cia kibiko giki tondu wa rendia aukaga sawa na ni auka muthenya umwe njabia ibau wa muthenya njoki ni kwagirire wanja ni kwagirire mwibange wega na mundu amenye uraria ndeto cia gwaku atia tiga kuthii ukirutaga ndeto cia gwaku nja no ngierire njagi umwire atire ni ona tako tugekona nimbese we muroriu ipindi wana TV no kathoma nimbese te ko we mumaramaru ati ukamenya ndurakinyirwa no nginya kurwe muthikiririo ipindi na guku no kathoma ni mwegu ni bakiuga na nungia ukire ukina mwira na mukinaria nake na mwarie nake na mwitikanirie njagi niwe go take responsibility ya mutumia uyu waku twambikanirie nigetha twigananagirie koguo ni wega wanawe ugerie ku calm down utinie ego yaku ugerie kwire tente banini na nigetha twamutiga tondu tutiga twari so maundu mama twetuonga kibiko gitiendaga mundu wa kathatu ni tumutiga mweyaire andu ni mathisaga practice andu ni mathiragia maruru na nembese rucio ni mugatwika perfect wanasi we gusama kiugiriria wanasi we gusama kiuga ni metururirie wanasi we gusama kiuga ati ni akinyirie wanao mambiririe na practice koguo ni mwambiririe na practice kumwa munde ukiuga tonya kinyia bana na ni mbese kibiko kenyu ni gikurungara koguo ni ngimuria atiriri njagi gerie kurekera wanja ni undu wanja kwageragia gucaria solution ya uri aregwa tumia nengi makiaria gerie ikurekeria rendia kwina ndo tunywa twamwa nginya twarie
koguo geria na ninge rendia kuroretio gwe na muthuri wa muthenya ndira expect yuko gota kwigania kia nikio bati ukorwa agi complain ndega na gino muthuri wake ukagarita rimo ba kiumia uke kwariga kwa iya anga muthuri wako karita rimo ba kiumia no weganirie mundu gukira uria wina ake nyomba koguo ni tukwenda kuruta mbisa atiriri tiko twaugaria urendia ni ekaga wega ni kukorwa ina wasquad no ni twamukania kanyua na ni wega menyage wanake ndakaragie ndeto ciene atumie kanyua gake na andwa ni mundu rata ndeto cia ndakamwirage na njoki ukinarekera rendia na tutina ngora toyo uthire no ni twauga atiriri tesionde cia musiaragiwa tesionde cia musiaragiwa na nigetha turekanire na nigetha twethe tuthie rugendo tucoke tumutige wa mwire mwake kibiko kenyu giakagwa ni andu aire na nigiakwa ni andu aire Joki ni Thank you mutungatiri na gwana kena na zoko ni thayo mutumia wakwa kana ngwita ugu ni kwa ndumenda kwiga kibiko na tiko kamenya kana mutumia twiru kana kwa arendaga njagi acoke auka gukuthukiria muci ihitira muci waku wanja wige muci waku muthuri uyu areka gukinya baria gukinya mwire nake uyu areka gwika uria ubatie mwire na nembese kibiko giki kienyu ni gigutura tiga tugoe mwathani kibiko giki baria kirengiriritwe ni ungitikira gugitetia matetie gitandari matetie kitchen matetie tiburumu mwathani kemekage wa bandu kuringana na kwagirire thini wa rito ria Ngai witu na ria murio na ria roho mutheru mwathani ningire na riganirwa wana baba kuruthana wana bomathomithi kulingana na wendi waku thini wa rito ria Yesu Kristo ni twago amen kwa jaba umuno bau no gure kiria thank you thank you asante